شادیوں کے کیس تو ویسے بہت آتے ہیں۔ میرا ابتدائی زندگی میں جب میرا جنات سے تعارف ابھی ابتدائی تھا، میں ان چیزوں کو حقیقت سے بہت دور سمجھتا تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ اور حیرت بھی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو میں خود کو جھٹکلا دیتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، جنات سے شادی کیسی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر مسلسل جنات سے دوستی کے بعد میرے ساتھ یہ حقیقت کھلنا شروع ہوئی کہ جنات سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پر دورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے۔ اس کا مستقل علاج کرایا، ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر کچھ عاملوں کو دکھایا، کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ آخرکار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری کرائی تو وہ جن نہیں تھا، جننی تھی۔ کہنے لگی میں مسلمان جننی ہوں، بیوہ ہوں، مجھے کسی ساتھی اور شوہر کی تلاش تھی۔ آپ کا بیٹا نمازی ہے، ذاکر، شاغل، روزے دار، مجھے یہ پسند آیا تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور ایسے اپنی ازواجی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن چونکہ میں نے 5 حج کیے اور مجھے پتہ ہے کہ ازواجی زندگی کے لیے نکاح ضروری ہے، اور اس لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے والد کہنے لگے ہم تو اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہماری برادری میں یا نسلوں میں زندگی میں ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے۔ کہنے لگی کہ میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو میں آپ کی برادری کے بڑے کے پاس جاؤں گی اور انہیں مناؤں گی اور ان کی منت کروں گی۔ میں جنات کی مخلوقات میں سے ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور زور بھی ہے، لیکن میں یہ طاقت اور زور استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مہربانی کریں میرے ساتھ، اور میں ہر حال میں اس نوجوان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ ہم نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے ہیں اب ہمارے بیٹے کے بقول وہ کبھی کبھی آتی تھی، پھر اس نے ہماری برادری کے بڑوں کے خواب میں آنا شروع کیا۔ پہلے تو خواب سمجھتے رہے، پھر ان بڑوں نے ہم سے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اصل تو حقیقت یہی ہے، وہ عورت جننی شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس کی شادی کی اجازت کیسے دیں کہ ہم نے بیٹے کو اس کی پھپھو کے گھر اس کی لڑکی کے ساتھ بات طے کر دی تھی۔ برادری والے بھی حیران کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جادو کا زور کیا گیا، لیکن وہ جن لڑکی کسی طرح بھی جانے کو تیار نہ تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت نے سوال کیا، وہ نقاب اور برقعے میں تھی اور گھر کے اندر آ گئی۔ ہم نے اس کا سوال پورا کیا، کہنے لگی مجھے پانی پلائیں۔ جب ہم نے اسے پانی پلانے کے لیے گلاس میں پانی ڈالا اور اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو وہ جوان اور نہایت خوبصورت ایک لڑکی تھی، جس کے روپ نکھار اور حسن و جمال کو دیکھ کر ہم خود حیران رہ گئے۔ اس نے پانی پیا، پانی پینے کی دعا پڑھی اور ہمیں دعائیں دینے لگی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگی کہ آپ مجھے اس گھر کی خدمت دے دیں گے۔ ہم کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے پاس پہلے کام کرنے والی ہے۔ وہ خوب روح لڑکی کہنے لگی میں آپ کے گھر کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے لڑکے کی پہلے سے بات طے ہے۔ وہ فقیر کہنے لگی نہیں، اگر آپ مجھے اپنے گھر کی بہو بنا لیں تو میں آپ کی بہت خدمت کروں گی، آپ کے لیے سارے کام کروں گی، حتیٰ کہ آپ کی بخشش کے لیے اعمال کروں گی۔ کروڑوں کی تعداد میں میں کلمہ قرآن پڑھوں گی۔ میں قرآن کی حافظہ اور قاریہ ہوں۔ میں اکوڑا کھٹک کے مدرسے میں سے بہت عرصہ پڑھی ہوں، اور پھر کراچی کے ایک بڑے مدرسے سے میں پڑھتی رہی ہوں۔ پھر ایک معلمہ سے میں نے قرأت اور تجوید سیکھی ہے۔ پھر ایک اور بڑا مدرسہ جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا سے میں نے عالمہ کا کورس کیا ہے۔ اب مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ہم حیران ہوئے کہ تو کہاں کے رہنے والی ہے، کون ہے؟ تو فوراً کہنے لگی میں وہی ہوں جو آپ کی کئی عرصے سے منت کر رہی ہوں۔ ہم ایک دم ڈر گئے۔ کہنے لگی آپ ڈرے نہیں، آپ ڈریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہم نے کہا چلی جا۔ وہ رونے لگی، فریاد کرنے لگی کہ مجھے قبول کر لیں، آپ چاہے اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر لیں، میں زبردستی بھی اس سے شادی کر سکتی ہوں، اس سے اپنی ازواجی تعلقات قائم کر سکتی ہوں، لیکن میرا دین، میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ مجھے قبول کر لیں۔ لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ وہ اتنا روئی کہ ہمارا دل بھر آیا۔ جننی کہنے لگی میں لاوارث ہوں، میری ماں فوت ہو گئی، باپ نے آوارگی اختیار کی، میرے 4 بھائی ہیں جو خود آزاد پرست زندگی گزار رہے ہیں،
मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी और बेटे नेकी की तरफ जाएं। घर में से कोई भी ना आ सका, बस मैं आ गई। मैं अब नेकी ही में रहना चाहती हूँ ताकि मेरी माँ की कब्र ठंडी रहे और इसको सुकून मिलता रहे। लड़के की माँ कहने लगी कि वो ये कहकर चली गई कि मैं आइंदा भी आपकी मिन्नत करती रहूंगी। लड़के की माँ कहने लगी कि आखिर हम सब घर वाले सर जोड़ कर बैठे और फैसला ये हुआ कि इसको इजाज़त दे दी जाए, और अब हमने इसको इजाज़त दे दी है। गुज़श्ता 6.5 माह से इसकी शादी हो गई है। शादी की तरतीब कुछ यूं बनी कि कौम जिन्नात हमारे बेटे को उठा कर ले गए। 3 दिन वहाँ रहा, लेकिन 3 दिन मुसलसल हमारा इससे रब्ता रहा। किसी नामालूम कॉल से, जिसमें मोबाइल नंबर नहीं आता था, फ़ोन करता कि मैं खैरियत से हूँ। बेटे ने अपनी शादी की जो दास्तान सुनाई तो कहने लगा कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे खूबसूरत लिबास पहनाया गया, जो किसी दौर में हम मुगल बादशाहों का लिबास सुनते थे, जिसमें खूबसूरत ताज, शेरवानी, शाही जूता और हाथों में हीरे जवाहरात और सोने के कंगन, गले में सोने के हार। वो लड़की बहुत मालदार माँ बाप की बेटी थी। बाप ने तो अपना माल ज़ाया किया, लेकिन माँ ने इसका माल, अपना सारा असासा इसी को दिया और इसने संभाल कर रखा हुआ था, और कहा कि बहुत बड़े आलिम जिन्नात इसमें मौजूद थे, बड़े बड़े वली थे। उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद हम एक बहुत बड़े महल में दाखिल हुए, जो मेरी अकल और शनासाई से बहुत दूर था। इस महल में हम जब पहुंचे तो वहाँ जगह जगह कमरे थे, तख्त थे, जिन्नात, औरतें, खादमाएं थीं। 3 दिन मैं वहाँ रहा। तीसरे दिन हमारा वलीमा हुआ और वलीमे में बहुत बड़ी तादाद से दूर दराज के जिन्नात मौजूद थे। आखिर वो मुझे मेरे घर छोड़ गए। अब मेरी बीवी मेरे पास शबसरी के लिए आती है। लड़के की माँ कहने लगी कि मेरे बेटे के बकौल इसकी बीवी उम्मीद से है, दुआ करे अल्लाह पाक बेटा अता फरमाए। अब ये वाक़यात सुन सुनकर मेरे लिए ये दास्तानें बहुत पुरानी हो गई हैं, नई नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुझे अक्सर मुशाहिदे में आती है वो ये है कि जिन्नात का औरतों को उठा कर ले जाने के केस बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें ऐसी औरतें जो 20-22 साल की उम्र के करीब होती हैं, बाज़ औक़ात 25-30 साल की उम्र और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा, लेकिन अक्सर 20-22 साल की उम्र में की ख़वातीन को जिन्नात बहुत ज़्यादा उठाकर ले जाते हैं। मैं एक सफ़र में था, जिन्नात की गिरदनुमा सवारी पर बैठा हुआ था, तारीक आसमानों के सफ़र में, और एक फ़ज़ाए बसीत थी। हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था, और सवारी मुसलसल उड़ रही थी। ये सफ़र कुछ लंबा हो गया। मैं समझ गया कि आज फासला कुछ बहुत ही ज़्यादा दूर है। उड़ते उड़ते हम आखिरकार अफ्रीका के एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां मर्द और औरतें बरहना रहते हैं। वहां बहुत बड़े बड़े दरख्त, इतने बड़े दरख्त कि अगर 50 इंसान भी एक दरख्त को अपने हाथ पकड़कर घेरे तो इस दरख्त का तना नहीं पकड़ा जा सकता। इतने बड़े दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा है। इन जंगलात में जिन्नात का क़याम है। मेरा जाना दरअसल वहाँ कुछ यूँ हुआ कि वहाँ एक फौतगी हो गई थी। मेरे कुछ दोस्त जिन्नात थे जिनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे, और वो मुसलमान जिन्नात थे। इनका बहुत अरसे से इसरार था कि हमें इलामा साहब से मुलाकात ज़रूर करवाएं। कई बार मुझसे वहाँ मुझसे मिलने भी आए, लेकिन सफ़र की ज़्यादती की वजह से मैं ना जा सका। अब इनके सरदार फौत हो गए। अब इन दोस्तों का इसरार था, जो यहाँ के दोस्त जिन्नात थे, कहने लगे आप ज़रूर चलें, वहाँ इनकी ताज़ियत भी करें और दुआ भी करें। ये सफ़र कुछ ऐसा था कि जुमरात की रात का ये सफ़र था। कुछ यूं ही हुआ था कि मैं सारी रात सफ़र में ही रहा। बहुत देर के सफ़र के बाद वहाँ पहुँचे। बहुत बड़े बड़े जिन्नात इंतज़ार में थे, तकिए लगे हुए थे, कालीन बिछे हुए थे। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन अफसुर्दगी थी। वो सरदार जो फौत हो गए थे, इनके बकौल 150 साल तक दिन में रोज़ा रखा और कभी भी इनका एक रोज़ा नहीं चुका। उम्र तो इनकी बहुत लंबी थी, लेकिन 150 साल सिर्फ रोज़ा रखा, और दिन और रात में एक कुरान पढ़ लेते थे, और लाखों कुरान इन्होंने अब तक पढ़े। और जब इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया तो इनके बेटे ने मुझे बताया, कहने लगे कि मेरे वालिद ने मुझे करीब बुलाया, कहने लगे बेटा मैंने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन की खिदमत की है। इनकी खिदमत से मैंने एक राज और मोती पाया। इस राज को सदा संभाल कर रखना और कभी भी इस राज को ज़ाया न करना। और तुझे जब भी कोई मुश्किल और परेशानी आए और जब कोई हाजत हो, इसका ताल्लुक ज़मीन वालों से हो या आसमान वालों से, इस राज को पढ़ना तुझे 100% मतलूब मिलेगा। बेटा कहने लगा, मेरे आंसू टपक रहे थे
और मैं वालिद की कमज़ोर आवाज़ में उस राज और वो नसीहत सुन रहा था। फिर मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा और चूमा और कहने लगे, देख बेटा, अगर तू हर वक्त बावजू रहेगा तुझे कभी भी मुकद्दर के धक्के नहीं लगेंगे। रिस्क में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत और वजाहत, शान शौकत तुझे ढूंढेगी। तू इसको नहीं ढूंढेगा। तेरी जिंदगी राहत और बरकत का जरिया रहेगी। हमेशा जिंदगी में सलाम करते रहना, सलामती तेरे चारों तरफ रहेगी। और जो राज मैं तुझे देना चाहता हूँ वो राज ये है कि 2 रकात नमाज नफल हाजत की नियत से पढ़ और इसमें सना के बाद सूरत फातिहा शुरू कर। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे इसको बार बार दोहरा और इतना दोहरा कि 300, 400, 2000, 3000 की तादाद में इसको दोहरा। अगर तू खड़ा होकर नफल पढ़ ले तो सादत, अगर खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर पढ़ ले। और इस अमल को दोहराता रहे और मुसलसल दोहराता रहे और अपने मकसद का तसव्वुर कर। इतना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहरा कि तेरे अंदर एक वजदान की कैफियत पैदा हो जाए और तू अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाए, अल्लाह के नाम में डूब जाए और मुसलसल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराता रहे, चाहे जितनी देर लग जाए। फिर कोई सूरत मिलाकर रकात पूरी कर, सजदा कर। फिर दूसरी रकात में जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो फिर दोहरा और बहुत ज़्यादा दोहरा। अपने मतलब और अपने मकसूद का बहुत ज़्यादा तसव्वुर कर और अपने तसव्वुर को मजबूत करता रहे हत्ता कि तेरे दिल के अंदर कैफियत मुतवज्जह हो जाए और तेरा दिल मान जाए कि अल्लाह पाक ने मेरी चाहत को पूरा कर दिया। और फिर सलाम करके खुशी व खुजू से दुआ कर। वो बुजुर्ग जिन ये बात कह रहे थे और इनका बेटा सुन रहा था और वही बेटा रो रो कर मुझसे ये बयान कर रहा था कि मेरे वालिद ने जाते हुए मुझे ये राज दिया, ये मैंने किसी को नहीं बताया। आपको देखा नहीं था लेकिन आपका नाम सुना था। हमारी कौम जिन्नात आपसे अकीदत रखती है और आपके यहाँ मिलने जाती है। आज आप मेरे वालिद की फौतगी के सिलसिले में बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। जो कुछ मेरे वालिद मुझे दे गए हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। क़ारीन, आप जानते हैं कि जो कुछ मेरा है वो मैं अब के क़ारीन को दे ही दिया करता हूँ और बहुत कीमती जवाहरात लुटा रहा हूँ और इसकी मुस्तकिल इजाज़त आम है। ये अमल भी और इससे पहले जितने भी अमल आपको अबकरी में दिए इनकी मुस्तकिल इजाज़त है। आप में से हर शख्स कर सकता है, हत्ता कि या कहारों का अमल और इसका नक्श और इसका वजीफ़ा आप लिख भी सकते हैं, किसी से लिखवा भी सकते हैं, इसे अपने गले में लटका भी सकते हैं, इसे धोकर पी भी सकते हैं, इसे घर में लगा भी सकते हैं। मैंने इस जवान का शुक्रिया अदा किया कि इसने अपने वालिद मरहूम का तोहफा दिया।